नमस्कार ओडिशावासी। आज हूँ 2 जुलाई 2025 बुधवार और आज मु आपणों नहीं आसी देश विदेशर किसी गुरुत्वपूर्ण खबर। तेणु चलतु सेगुड़िक उपरे नजर पकईबा। नंबर 1, 14 तारिख में ओडिशा आसवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 तारिख में ओडिशा आसवे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 14 भुवनेश्वर एम्स समावर्तन उत्सव जोगदेवे। 15 कटकर विभिन्न कार्यक्रम जोगदेवे राष्ट्रपति। कटक रेभेन्सा विश्वविद्यालय समावर्तन उत्सव जोगदेवे। रेभेन्सा बालिक विद्यालय करिवे शिलान्यास। नंबर 2, यात्री बड़ खबर। आज बढ़िबो ट्रेन टिकेट दर। भारतीय रेल विभाग ट्रेन टिकेट मूल्य वृद्धि घोषणा करिछि। जुलाई 1 रु एही वर्धित भड़ा लागू हेबो। यात्री सेवा उन्नत करिबा और यात्री भड़ा गणना को सरल करिबा पई टिकेट मूल्य वृद्धि करा जायछि। तेबे लोकल उपनगरीय ट्रेन भड़ा और मासिक टिकेट भड़ा एमएसटी अपरिवर्तित रहिछि। नुआ यात्री भड़ा जुलाई 1 रु किणा जाइथिबा टिकेट उपरे लागू हेबो। तेबे आगुआ बुक होइथिबा टिकेट मूल्य उपरे एहार कोनोसी प्रभाव पड़िबो नाही बोली रेल मंत्रणालय पक्षरु स्पष्ट करा जायछि। लोकल उपनगरीय ट्रेन भड़ा और मासिक सीजनाल टिकेट भड़ा अपरिवर्तित रहिछि। नंबर 3, समूह छुट्टी आंदोलन को स्थगित रखिला ओएएस संघ। मुख्यमंत्री को भेटिले ओएएस संघ। सामूहिक छुट्टी निष्पत्ति स्थगित। बीएमसी अतिरिक्त कमिश्नर को माड़ मारा घटना सामूहिक छुट्टी निष्पत्ति को सामूहिक स्थगित रखिछि संघ। गतकाली राति रे ओएएस संघ सह आलोचना करथिले मुख्यमंत्री मोहन माझी। दोषी विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान नहीं मुख्यमंत्री प्रतिश्रुति देइछन्ति। एही मामला रे वर्तमान सुधा 3 अभियुक्तों को गिरफ करा जायछि। अन्यमानंकु धरिबा पई उद्यम जारी रहिछि। सामूहिक छुट्टी रे जीवा किंबा एपरि कोनोसी पदक्षेप न नेबाकू कहिथिले। सेहीपरि मुख्य शासन सचिव मनोज आहूजा और पुलिस डीजी वाईबी खुरानिया सह मध्य आलोचना करथिले ओएएस संघर कर्मकर्ता। घटनार अभियुक्तों विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान पई दाबी करिछि संघ। नंबर 4, ग्राहकों पई बड़ खबर। कमिला एलपीजी सिलिंडर दर। जुलाई मासर प्रथम दिन में एलपीजी सिलिंडर संपर्क में एक बड़ घोषणा करा जायछि। यह एलपीजी व्यवहारकारीं पई एक खुशी खबर नहीं आसीछि। मंगलवार 1 जुलाई ठारू एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे एक बड़ परिवर्तन देखिबाकू मिलिछि। प्रति मासर प्रथम तारिख में तैल विपणन कंपानी गुड़िक गैस सिलिंडर मूल्य संशोधन करिथांती। चलित मासरे एलपीजी सिलिंडर मूल्य ह्रास करने को निष्पत्ति निया जायछि। कंपानी गुड़िक 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 58.50 टंका ह्रास करिसंती। तेबे 14.2 किलोग्राम घरोई एलपीजी सिलिंडर मूल्य रे कोनोसी परिवर्तन होई नाही। नंबर 5, गतकालिठू 10म श्रेणी सप्लीमेंटारी परीक्षा। जुलाई 10 पर्यंत चलिबो परीक्षा। गतकाली 10म श्रेणी सप्लीमेंटारी परीक्षा हो जाइछि। राज्य रे मोट 98 परीक्षा केन्द्र रही। 3232 छात्र छात्री देवे सप्लीमेंटारी परीक्षा। जुलाई 10 तारिख पर्यंत चलिबो परीक्षा। नंबर 6, आगामी 5 दिन राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। लघुचाप प्रभाव रे राज्य में वर्षा जारी रही। आसंता 5 दिन जाए राज्य में अनेक स्थान में वर्षा संभावना अच्छी। उत्तर और पश्चिम ओडिशार किसी जिले में प्रबल रु अति प्रबल वर्षी पारे। हेले जुलाई 5 परठारु वर्षार परिमाण कमी पारे। समग्र जुलाई मासरे राज्य में भल वर्षा संभावना थिबा पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। उपकूल एवं सीमांतवर्ती पश्चिम ओडिशा रे स्वाभाविक ठारु ढेर अधिक वर्षा होई पारे। सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, संबलपुर रे प्रबल रु प्रबलतर वर्षा सह घड़ी घड़ी एवं 30 रु 40 किलोमीटर पवन बही पारे। मयूरभंज, केन्दुझर, बरगढ़, सोनपुर, अनुगुड़, देवगढ़ रे स्थाने स्थाने वज्रपात पवन सह प्रबल वर्षा आशंका अच्छी। अन्यपटे जुलाई मासरे देश में स्वाभाविक ठारु अधिक वर्षा संभावना अच्छी। उत्तर पूर्व भारत को छाड़देले बाकी प्रांत रे वर्षा स्वाभाविक ठारु किंबा ताठारु अधिक होई पारे। एने पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणीपाग विभाग। नंबर 7, आज मत्स्यजीवी मानंकु समुद्र जीवाकू मना। ऑरेंज वार्निंग जारी। आसंता 5 तारिख पर्यंत राज्य में प्रबल वर्षा संभावना। लघुचाप प्रभाव में घड़घड़ी सह प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना। आज सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा और संबलपुर जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। आज मत्स्यजीवी मानंकु समुद्र जीवाकू मना करा जायछि।
आज ट्विन सिटी रे पाग कोहला रही। सेपटे भद्रक जिला आखुआपड़ा अनिकट निकटरे विपद संकेत तले प्रवाहित होउछि बन्या जल। पूर्वर विपद संकेत 17.83 मीटर थिबा बेले अनिकट मरामती सह विभिन्न घाई और एस्केपर उच्चता वृद्धि पर विपद संकेत 18.33 मीटर को वृद्धि करा जाइछि। आखुआपड़ा अनिकट ठारे बैतरणी 18.20 रे प्रवाहित होउछि। नंबर 8 श्री गुंडीचा मंदिर दलाचकटा घटनार प्राथमिक तदंत आरंभ। श्री गुंडीचा मंदिर सम्मुख में दलाचकटा 3 भक्तों मृत्यु घटना प्राथमिक तदंत आरंभ होइछि। उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग पुरी गस्तरे आसी घटनास्थल परिदर्शन करिसेंती। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक पुरी एसपी जिलापाल और वरिष्ठ अधिकारी आलोचना करिसेंती उन्नयन कमिशनर। गत रविवार भोर 4टा बेले श्रीगुंडीचा मंदिर सम्मुख में दलाचकटा उपजिबारु 3 जन भक्तंकर मृत्यु होइथिला। परे एही घटनार तदंत निर्देश देथिले राज्य सरकार। वरिष्ठ आईएएस तथा उन्नयन कमिशनर अनु गर्गं को एही घटनार तदंत दायित्व दिया जाइछि। आगामी 30 दिन भितर एही रिपोर्ट सरकार को प्रदान पाई निर्देश दिया जाइछि। तेणु उन्नयन कमिशनर पुरी गस्तरे आसी घटनास्थल परिदर्शन करिसेंती। नंबर 9 बंकर विध्वंसी क्षेपणास्त्र विकास करुछि भारत। ईरान रो 3टी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वंस करिबा लागि अमेरिका गत 22 तारिख रे GBU-57A बंकर बस्टर को नियोजित करिथिला। एही अत्याधुनिक सामर्थ्य हासिल करिबा लागि भारत जोरदार उद्यम चलाइछि। नुआ तथा शक्तिशाली मिसाइल सिस्टम निर्माण सह भारत भविष्यत युद्ध ପାଇଁ प्रस्तुति चढ़ाई। एही मिसाइल सिस्टम भूगर्भरे थिबा शक्तिशाली ढांचा को भेद करि पारिबो। प्रतिरक्षा गवेषणा और विकास संगठन DRDO पक्षरु अग्नि 5 अंतर्महादेशीय बालिस्टिक मिसाइल रो उन्नत भर्जन रो विकास करा जाउछि। अग्नि 5 आणविक अस्त्र सह 5000 किलोमीटर पर्यंत लक्ष्यभेद क्षमता रखिथिबा बेले नुआ भेरिएंट रे पारंपरिक अस्त्र सामर्थ्य रहिबो, जहाँ 7500 किलोमीटर बंकर बस्टर युद्धास्त्र बहन करि पारिबो। माटी तले 50 रु 100 मीटर गभीर रे थिबा बहुस्तरीय शक्तिशाली कंक्रीट ढांचा को यह ध्वंस करि पारिबो। अमेरिका निकटरे 14टी GBU-57 व्यवहार करिथिला, जहाँकि विश्वर सबुठारु शक्तिशाली बंकर बस्टर बोमा। भारत अनुरूप सामर्थ्य हासिल करने चाहूथिबा जणा पड़िछि। नंबर 10 अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी रे गले 8 जिलार OAS ORS ऑफिसर। अनिर्दिष्ट काल पई छुट्टी रे गले 8 जिलार OAS ORS ऑफिसर। कटक, जगतसिंहपुर, भद्रक, रायगड़ा, देवगढ़ जिला, सुवर्णपुर, बालेश्वर और गंजाम जिले में भी समूह छुट्टी रे गले। BMC ऑफिसरों को अटैक घटना प्रतिवाद रे छुट्टी रे गले। दृष्टांतमूलक कार्यानुष्ठान न हेबा जाए छुट्टी रे रहिबे। BMC अतिरिक्त कमिशनर रत्नाकर साहू को ऑफिस भितर घोषाड़ी आनी माड़ मारिबा घटना रे मंगलवार बीजेपी रु 5 जन को निलंबन करा जाइछि। गतकाली जून 30 तारिख दिन भुवनेश्वर महानगर निगम कार्यालय रे हिंसाकांड रे संपृक्ति अभियोग आधार अपरूप नारायण, रश्मिरंजन महापात्र, देवाशीष प्रधान, शशिकांत स्वाई और संजीव मिश्र को प्राथमिक सदस्य पदरु राज्य सभापति श्री मनमोहन सामन निलंबन करिसेंती। नंबर 11 62 लाख गाड़ी को मिलिबनी पेट्रोल डीजेल। जीवन नथिबा गाड़ी को तेल दियाजिबो नाही। कारण दिल्ली सरकार राजधानी रे वर्धित प्रदूषण को नियंत्रण करिबा पई एपरि नियम लागू करिसेंती। आज ठारू यह कार्यकारी होइछि। नुआ नियम अनुसार 15 वर्ष पुराना पेट्रोल चालित गाड़ी और 10 वर्ष पुराना डीजेल चालित गाड़ी को आज ठारू दिल्ली रे तेल मिलू नाही। गोटे सर्वे अनुसार दिल्ली प्रदूषण रे गाड़ी ही प्रमुख भूमिका ग्रहण करुछि। मोट प्रदूषणर 51% गाड़ी जनित। एथिपाई पुराना गाड़ी गुड़िक उपर दिल्ली सरकार रोक लगाइछंती। एही नियम द्वारा दिल्ली रे प्राय 62 लाख गाड़ी तेल पाइबारु वंचित होइछंती। एही नियम परिवहन ठारू आरंभ करी बाइक जाए लागू हेबो। नंबर 12 गाजा उपरे इजराएल रो पुणी बड़ आक्रमण, 74 मृत। गाजारे इजराएल सेनार आकाश मार्गरू आक्रमण रे प्राय 74 जनक मृत्यु घटिथिबा जणा पड़िछि। समुद्रकूल रे थिबा एक काफेरे 30 जनक मृत्यु घटिथिबा बेले खाद्य सहायता पाइबाकू जाउथिबा अनेक लोकंक मध्यरु गुड़ी विनिमय रे प्राय 23 जनक मृत्यु घटिछि।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କାଫେରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ବିନା କୌଣସି ଚେତାବନୀରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତର ଗାଜାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବାର ମୁଖ୍ୟ ଫାରେସ୍ ଆୱାଦ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଗୁରୁତର ସହ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିଛି। ହସ୍ପିଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଜା ସହରର ଏକ ରାସ୍ତାରେ ହୋଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ଆକ୍ରମଣରେ 15 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମୃତାହତ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଲ୍ ଆକ୍ସା ହସ୍ପିଟାଲ ଅନୁଯାୟୀ ଜାୱାଇଦା ସହର ନିକଟରେ ଏକ କୋଠା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 13 11ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। 11 ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଭକ୍ତଚରଣ ଦାସ। ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ 9 ତାରିଖରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ତାରିଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। 11 ଜୁଲାଇରେ ଓଡ଼ିଶା ଆସୁଛନ୍ତି ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ। ରାହୁଲଙ୍କ ସହ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଖଡ଼ଗେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବଡ଼ ସମାବେଶ, ଯେଉଁଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଦଳୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ବର୍ଷକର ସରକାର ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ଏହି ସମାବେଶ କରିବ କଂଗ୍ରେସ। ଜୁଲାଇ 9 ପରିବର୍ତ୍ତେ 11ରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବେ। ନମ୍ବର 14 ଆରମ୍ଭ ହେଲା ରେଲ ୱାନ୍ ଆପ୍। ଏଣିକି ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ ଠାରୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ରେ। ରେଲୱେ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବା ଠାରୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରିବା ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଅନେକ ଆପ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଇଆର୍ସିଟିସି ନିଜର ନୂଆ ସୁପର ଆପ୍ ରେଲ ୱାନ୍ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ 1 ଜୁଲାଇରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଳଯାତ୍ରା ସହ ଜଡ଼ିତ ସବୁ ଡିଜିଟାଲ ସେବା ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିଛି। ଏହି ଆପ୍ ଏବେ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ଓ ଆପେଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି। ଏହି ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟିକେଟ୍, ଟ୍ରେନ୍ ଓ ପିଏନ୍ଆର୍ ଅନୁସନ୍ଧାନ, ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଯୋଜନା, ରେଲୱେ ସହାୟତା ସେବା, ଟ୍ରେନ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ବୁକିଂ ଆଦିର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ନମ୍ବର 15 ପୁରୀରେ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୂଚନା। ତ୍ରୁଟି ନ ହେବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ। ପୁରୀରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସ୍ତରରେ ଅଦଳବଦଳ ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା। ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ରଥଯାତ୍ରାକୁ ତ୍ରୁଟିଶୂନ୍ୟ କରିବାକୁ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଗଠନମୂଳକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ଆଗରେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ସୁନାବେଶ ଓ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ଭଳି ବଡ଼ ଯାତ୍ରାର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିଛି। ଏହି 3 ଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରବଳ ସମାଗମ ହେବ। ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଥିବା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼କୁ ସଫଳ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଓ କୋଣାର୍କରୁ ପୁରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ନମ୍ବର 16 ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏକ ଐତିହାସିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ SC/ST ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରୋଷ୍ଟର ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ କୋର୍ଟରେ ପଦବୀ ଅନୁସାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ସଂରକ୍ଷଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ 28 ବର୍ଷ ପରେ 2 ଜୁଲାଇ 1979ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍କୁଲାରକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିରେ 15% ପଦବୀ SC ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ 7.5% ST ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା 23 ଜୁନ 2025ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେବା ଉଚିତ ଯେ ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ବିଚାରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ନୀତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର, ବରିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ, ସହାୟକ ଲାଇବ୍ରେରିଆନ, ଜୁନିୟର କୋର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଚାମ୍ବର ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅନେକ ପଦବୀରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ନମ୍ବର 17 ତେଲେଙ୍ଗାନା ପରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଜୀଅନ୍ତା ଜଡ଼ିଗଲେ 6 ଜଣ। ତାମିଲନାଡୁ ଶିବକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ବାଣ ଗୋଦାମରେ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ 2 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ସମେତ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବିସ୍ଫୋରଣର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ହୋଇଥିଲା ଯେ ଆକାଶରେ ଧୂଆଁର ବାଦଲ ଖେଳାଇ ହୋଇଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ୟୁନିଟ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା ସୂଚନା।
ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଘଟଣା ପରେ ପୋଲିସ, ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର ସେବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଆହତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଠାଇଥିଲେ। ନମ୍ବର 18 7 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ, ଶିକ୍ଷକ, ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ସହାୟତାପ୍ରାପ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ତଥା ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ 7 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ମାନିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ଯେ 7 ଘଣ୍ଟିଆ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନର ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାସହ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ହାଜିରା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଅନିୟମିତତା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେତେକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଜେ ଏହି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କଡ଼ା ମନୋଭାବ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚିଠି ଅନୁସାରେ କେତେକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଉପଯୁକ୍ତ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ସୂଚନା ନ ଦେଇ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲମାନଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିବା ସହ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଦିଗରେ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ଚେସ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲେ SJFI ପଦକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଭାରତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ SJFIର ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ବୈଠକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନିର୍ବାଚନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ନୂତନ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଥିଲା। 2024 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚେସ୍ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବିଶ୍ୱନାଥନ ଆନନ୍ଦ ସମ୍ମାନଜନକ SJFI ପଦକ ପାଇବାକୁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ବିଜୟ ଅମୃତରାଜ, ପ୍ରକାଶ ପାଦୁକନ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର, ମିଲ୍ଖା ସିଂ ଓ PT ଉଷାଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 20 ଏବେ କେବଳ ଧୋନି ହିଁ ରହିବେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍, ମିଳିଲା ଟ୍ରେଡମାର୍କ। କୁଲ୍ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ନେତୃତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ MS ଧୋନି ବେଶ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ନେହରେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ନାମରେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ନାଁକୁ ନିଜର କରିବା ଲାଗି ଧୋନି ଟ୍ରେଡମାର୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। କ୍ରୀଡ଼ା ତାଲିମ, କୋଚିଂ ସେବା ଓ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରଗୁଡ଼ିକ ନିମନ୍ତେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ କୁଲ୍ ନାଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ବିଶେଷାଧିକାର ଚାହାନ୍ତି ଧୋନି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ।